Okay, game 2 of the main event. Minawag sa game 1 ang Team Mandawi. Ini game 2 na sa atong main event bakbakan diri sa Upper Soton, Pangdan City of Naga. Team Mandawi versus Team Naga. This game is organized and presented to you by Ernie Basalan Promotion and sponsored by these following people: Angel Bia Canonigo, Ipay Patindol, Isin Aliganga, Rebecca Gacho, Aurelio Alinsunorin, Edgar Candol, Alvin Alinsunorin, Andres Alperes, Tit Alinsunorin o si Mercedes Alicante. Mao na kinatibukan na to mga sponsor mga birds. Wana gidadanag Red Horse ni Aljandre mga birds. Plus Sotonaga ha? Sotonaga. Ino mo tag pira. Nana. Ino lang bir si Aljandre mga birds. Gitagag partida ang Team Naga. La kaniha Jubil Usdak la patay karon di al. La waga. Piansaha oy. Kayang-kaya ko kayo. Oo nang gaan lagi inom-inom al kontra mga birds oh. Out ball si Rigi Kaban. Why butang ay Red Horse sa Antod Mauman. Jubil Sango ono dos na ono dos. Kay go magaro giro aso ako. Giro-kirukan gana-gana wala kasa na buwag. La atay la kasa na buwag la. Butang readers lagi. Oh. Rigi. Al. La. Mana? Terus pasok. Iguales dos na, iguales dos. Servisyo al Sotin with beer. Kuyawa servisyo hay. With beer on the other hand. Bang! Paksit! Ayay! Butang balik. Sabaan na sabaan. Kanala. Atay, yaw-yaw na Rigial. Iguales dos to game to. Para baos ang Team Naga ani. Field days last game 1. Anaw na to makadesisyon ba ang Team Naga? Rigi kalamay buhol ay. Bang! Punan pa yung Jubil. Ka-beautiful sa mga tirada. Allah! Bang! Impatso! 3-2 na! 3-2! Labaw ko sa ang Team Naga. Servisyo William. Gatahan ka rin sa Aljandre ron. Patay juga Ronald. Diskuido ka ng team ni Moron. Hala ka diya. Rigi Kaban. Hard shot. Aljandre. Grabe tiraha. Bagtika. Bagsika ning Jubil Ducante. Maldito kayo. Iguales 3 na. Iguales 3. Si Al gidagon sa iyang tira. Kakusog. Iguales 3 na. William. Out ball. Servisyo. Ay, tukod. Kuha pa. Borak Aljandre. Ibalikan.
Kalisod. Jubil. Netbag. Servisyo Lyle pa din. Shout out din ni Bus Junior pa din. Di adire ha. Inatindan sa atong bakbakan. Paksit silang Jubil. Side out. Bola sa team Mandawi. 4-3 ang score. 4-3. Servisyo Aljandre. Giro ay. Iguales 4 na. Kalubur ay. Pang gisi silang Jubil. 5-4 na. 5-4 para change court. Pag ay piang silail. This halftime is brought to you by the Crunchy Antisi Maricel Anthony Cesaron og ang mga pasalubong mapalitan ninyo sa newly open branch diya sa Kansuhong, Talisay City. Para na sa mga Cebu City residents, no need to go down south. Mapalitan ninyo na diya sa Talisay mga birds ang Maricel Anthony Cesaron. O ang Arnoco Ono Disco Mobile, basta disco. One ay lain pa. DJ's favorite Disco Mobile, Arnoco Ono. O ang shout out po ko sa Hali LPG mga birds. Para sa inyohang mga panginahanglan sa inyong pagluto. Hali LPG. Garantisado na LPG. Safety gamitin. Taang la kariha. Ernie. Lyle pa din. Off the mark. Servisyo Al. Bang! Grabe tira. Full throttle na si Jubil Ducante. Jubil again. 8-4 last 4 na ang Team Mandawi. Aljandre to Ernie Basalan. Ernie again, bombing the defense. Giba ang Team Mandawi. Pagkakataon sa Team Naga para habulin ang Team Mandawi. Aljandre. Fancy shot. Fancy shot to kuya watiraha. May oplok. Bang! Pasok. Size 8 na. Size 8. Shout out ha ni Kap Idin o ni Pilmar. Natindan sila sa ato bakbakan. Shout out sa ni Konsyal G o ni Ma'am Sarix. Yara riskilid na to. O si The Black Panda. Grabe hatiraha. Hilasas buang Hilasa grabe. Aljandre. Irua alay. Lapak ba? Lapak ba? Girua gini. Patay na. Gini! Bang! Giba sila ni Ernie Basalan.
Okay, 9-6. Labaw tulo ang Team Mandawi. Gokod, Team Naga. Labaw tulo. Lail pa din. Erne. Naagi diri ang weak spot sa Team Nagaw. Naagi diri. Maogi gitarget ni Aljandre. Grabe, mayuhan ang duwa ni Aljandre eh. Mauna sa ni sunod ko ani ngay. I-certified class E na sa tigay. Bang! Kagahi ba? Aray ko, Jubel! G-size. G-size na, last two na. Kuya og dak-dak ni. Dipinsa Team Naga, kumbati. Ato araw, grabe. Yari si Jubil nun. Lami ata na mapagkatirang aloy. G-size. Upat alabaw. Service Lail. Netbag. Shout out din ni Jok de la Calzada Cañete. Last ball. Wana para dak-dak na. Aljandre wana. Jalibbi na sa ni ron. Jalibbi na sa ni Aljandre. Pero may sa ni Aljandre kay magpasalamat man ni sa mga donors. Kung mao ni maka Jollibee, magpasalamat man ni. Oh, may kayo. Back to the ball game. Servisyo Ernie. Salamat sa Basalan family sa lamian nga panihapon. Para daog. Here comes the silent assassin. Reggie Caban, Ernie. Batidol. Bang! Grabe bulaha. Woo! Out ball. Buhay pa ang Team Naga. Onsi Saisa. Service William. Erne. Idong. Pasok City 11. City 11. Service William. Out Reggie Caban. 8. 11. Lagi na hinay nagtipak. Ay, William. Throw it away. Out ball kayo. Oh, happy fiesta ha diri sa Porok 11 Upper Soton, Pangdan, City of Naga. March 16 in honor of Senior San Jose. Pista karong adlaw dire. Happy fiesta dire sa mga taga dire Upper Soton. Okay, for the win. Para daw. Lyle. Grabe bula Jubil Ducante. Daog na, champion na ang Team Mandawi. Congrats Jubil. Og ni Reggie Caban. Aduna na say donor si Aljandre sa iyang Jollibee. Hey Aljandre, gusto kang magpasalamat sa donor sa Jollibee ni Morong gabi na? Oh, salamat ni William, Ernie og ni Lyle. Oh. Abang ilan yung video sa Alsutin nga page ha. Mag-video ko ron. Pinakadugay video na ko alas 11 gabi.